ଏବେ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ सी भी संपर्क छिन्न କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। सी ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧବୀ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ରୁହନ୍ତୁ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭବଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ डिवोर्स ପରେ ବି ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯିବା କଥା ସେ ତଥାପି ନା ନା ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ପ୍ରଥମ ସ୍ମୃତି ପ୍ରଥମ ଦେଖା ପ୍ରଥମ ଚାହାଣୀ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କେବଳ ଭୁଲି ହେଉନି। ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ डिवोर्स ହେଉଛି କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଯିଏ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ଭଲ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଭୁଲି ହେବନି ଏବଂ ଅନୁଭବ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଭୁଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠି ରହୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେହି ତର୍ଜମା କରିପାରିଲେନି। ତ ଅନୁଭବ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ପାଖେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜ୍ ଏ ୱାଇଫ୍ ସେ ନ ରହୁଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ ସେ ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ ମୋର ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ମାନେ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ନ ହେଉ ଏମିତି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହେଇକି ଥାଉ। ये सब भितर आम देखु अनुभव टिके कथा सोशल मीडिया आसिक कहीदे किंतु वर्षा एत दुख को छाती भितर चापिक रखुन माने परिप्रकाश करूना गोटे दोषीर दोष बोली मानबू ना नहीं गोटे ठीक बाटर चलुवा लोक को न्याय मिलवा अपेक्षा अच्छी दीटा आत्मा दीटा कथा दीटा भावना दीटा चिंताधारा वर्षा किसी कहूना जगार सी अच्छा जो कोहटा को चापी पारना अनुभव महांती से बाध्य कि एक्सप्रेस कर दूसरी दुनिया आगे जे मु कहीदेले मत टे मो दुख टे कमिज काले वर्षा भी शुणिकी दुख तांकर किसी सी रियलाइज करेंगे कि कौन किंतु आज पर्यटन से कथा तो घटी पारानी किंतु सेटा हो पारनी से जो दीटा वेरिएशन हो अनुभव कहीदे ये कहीपारना अनुभव भी कोड ना कोड चाहूले कि माने एमती दुख प्रकाश करिया द्वारा जदि वर्षा सुधुरी जाती ताले दुई जण 100% प्रथम आप देखिए अनुभव महांती केवे चाहू नथिले वर्षा तांग पाखर पाखे जातु कथाटा कंप्रोमाइज हो जाऊ धीरे धीरे आम एकाठी रहू एवं से बुझी जातु निज कथाटा को बुझी जातु मुझे भावी मुझे फील कर प्रथम बोधे से चिंता करते किंतु अकॉर्डिंगली धीरे धीरे जो समाधान बाट कि सूत्रपात न हो पारि धीरे धीरे से दूरी जाइए कथाटा शेष आड़ को बढ़ी जाइए।